malam hari ini saya akan membawakan sesuatu yang masih berkenaan dengan tema tahun penuaian. And so this evening, I'm going to be bringing a message that's in the vein of the year of harvest. Mari kita buka di Pengkhotbah 11 ayat 4. Let's open up our Bibles to Pengkhotbah. In English is again what? Ecclesiastes. Ecclesiastes 11 verse 4. Saya bacakan dulu ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. It says in Ecclesiastes 11 verse 4, whoever watches the wind will not plant, whoever looks at the clouds will not reap. Saudara, firman ini mengatakan bahwa siapa senantiasa melihat angin tidak akan menabur. So the word of God tells us here that whoever watches the wind will not plant. Dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. And whoever looks at the clouds will not reap. Firman ini seperti kita tahu Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. This is written by Solomon. Dan dia menulis ini bukan sesuatu yang untuk zamannya. And he wrote it not particularly just for his time, but untuk kita juga yang sampai saat ini kita hidup. but for us as well who are living today. Ya, kalau kita melihat ayat firman tadi, when we look at the passage that we just read, sebenarnya agak sedikit aneh, saudara. It's actually a little bit weird. Karena kalau mau nabur, anginnya besar, in that to plant when there is great wind, ya pasti itu akan taburannya waktu menabur dia akan kemana-mana. Obviously, the seeds are going to go everywhere. Ya, makanya dibilang siapa yang senantiasa melihat angin, kok dibilang dia tidak akan menabur. Which is why it says whoever watches the wind will not plant. Sebenarnya kita harus lihat angin kan? In truth, we need to be paying attention to the wind. Karena kalau tidak, benih itu akan kemana-mana. Because to not pay attention to the wind is to not be careful where we plant our seeds. Tapi saudara, saya percaya firman ini bukan sekedar hanya pengertian seperti itu. I believe that the verse has more meaning than that. Tapi mempunyai pengertian yang dalam. There is deeper meaning, even. Saudara sekalian tentu tahu tentang angin nih. We all know about wind, right? Iya, angin itu kalau mau dibilang sesuatu yang kita alami sehari-hari. Wind is something that we deal with on our day-to-day. Dan itu punya karakteristik tersendiri. And it's got particular characteristics. Saya tidak akan bicara tentang secara ilmiahnya. I'm not going to go into the specifics of it, of what it is, I guess. Ya, tetapi yang secara normalnya, but generally speaking, angin itu sesuatu yang selalu berubah. Wind is constantly changing. Tidak bisa dipegang. It cannot be held. Tidak bisa ditangkap. It cannot be captured. Dan sifatnya sementara. And it is temporary in nature. Tapi kita bisa rasakan. We can feel it. Kalau kita ke pantai, when we go to the beach, kita merasakan angin berhembus. We feel the wind blowing. Kadang keras, kadang lembut. Sometimes it's strong, sometimes it's gentle. Tapi tidak selalu steady, tidak selalu stabil. But it isn't stable, it isn't steady. Seperti itu, saudara. Jadi firman ini mengatakan orang yang senantiasa melihat angin tidak akan menabur. So the word of God tells us here that whoever watches the wind will not plant. Jadi apa yang ada, hal-hal apa yang seperti angin itu, saudara? And so what's like the wind?
saya mau katakan bahwa dunia dan segala isinya itulah angin. I like to let you know that the world and everything in it is like the wind. Iya, karena apapun sifatnya itu selalu berubah. Because the things of this world by nature is constantly changing. Peradaban berubah, peradaban What does that what mean? is called Budaya, cultures culture. Culture is changing. berubah. Pekerjaan kita juga berubah. Work is changing. Semuanya berubah. Everything's changing. Umur kita berubah. Our age is changing. Dan saya kasih contoh And for example, seperti COVID ini, like COVID, dulu 2019, in 2019, right? ya. Kemudian kita dengar ada Delta. And then all of a sudden we hear about Delta. Kemudian sekarang ada Omicron. And now we hear about Omicron. Itu seperti angin, saudara. It's like wind, Jadi selalu berubah. constantly changing. Kemudian juga seperti hukum sekalipun, Laws even itu bisa berubah juga. also change. Kalau kita baca di Alkitab, When we read the Bible, bahkan di Bait Allah yang dahulu di zaman Tuhan Yesus, in the temple of God back then, during the time of Jesus, yang ada akhirnya dihancurkan. it was destroyed. Ya. Jadi segala sesuatu tidak ada yang steady. In the end, and so this is again a prime example of what life is, in that it's not steady. Kalau kita lebih fokus lagi sekarang, When we focus on today, manusia itu sendiri adalah seperti angin, saudara. people are also like wind. Perasaan kita Our feelings naik turun, are up and down. kekuatan kita Our strength dahulu mungkin lebih kuat, sekarang lebih lemah. perhaps we had more so in the past, but today maybe we're weaker. Juga pola pikir kita And the way we think, dahulu memandang satu situasi itu berbeda dengan sekarang. our perspective on a situation might be completely different than what it once was. Karena itulah manusia seperti angin. Because as people are like wind. Kita baca di Mazmur 144 ayat 4. If we open up to Psalm 144, verse 4, Ya, bahkan Alkitab mengatakan manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. the Word of God literally says they're like a breath, their days are like a fleeting shadow. Seperti itu, saudara. It's like that. Jadi, saya mau katakan bahwa di dunia ini kenapa selalu berubah, ya? And so why is this world constantly changing? Karena tidak sempurna. Because it's not perfect. Dan yang sempurna And what is perfect adalah segala sesuatu yang datang dari sorga. is all things of heaven. Sebab itu, kalau kita melihat di firman Allah, If you're to look at the Word of God, seperti di ayat selanjutnya, di in the following verse, di Malaki 3 ayat 6, Malachi 3, verse 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. it says, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Kita mengucap syukur We give thanks karena Allah kita itu tidak berubah. because our God is unchanging. Dia tidak pernah berubah sama sekali. In fact, he's never changed. Karena kalau sempurna itu Because perfection, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangkan, there is no need to add, there is no need to take away. sudah absolut, sudah mutlak, It is an absolute, jadi tidak akan pernah berubah. unchanging. Kita lihat ayat selanjutnya, And if we were to look at the next verse,
Demikian juga ini di Ibrani 13 ayat 8, In seperti Hebrews 13 perjanjian baru verse 8. ini. Saya bacakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kita mengucap syukur, saudara. So we give thanks Karena Tuhan Yesus itu baik kemarin, hari ini, dan akan datang, itu tetap sama. because Tidak Jesus is berubah. the same yesterday, today, forever. He is unchanging. Itu yang kita perlukan. And that's what we need. Karena kalau kita memperhatikan atau mengandalkan sesuatu yang selalu berubah, Because if we don't pay attention to things that are constantly changing, kita tidak bisa berbuat apa-apa. we come to realize that when we deal with these things, there's only so much we can do. Kita tidak bisa menabur. We can't sow in a changing situation. Kita tidak bisa berbuat baik. We can't do good. Sebab itu kita perlu sesuatu yang tetap, yang sempurna. Which is why we're in need of something that is constant, something that is perfect. Yang bukan seperti angin. That's not like the wind. Ada satu ayat lagi di There's another Yesaya 40 ayat 8. In Isaiah 40 verse 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Saudara, kita mengucap syukur sekali lagi. You know, we give thanks once more Firman Allah tetap untuk selama-lamanya, because the word of God is forever. tidak akan berubah. It is unchanging. Itu yang bisa kita pegang sekarang. And that's something that we can hold on to today. Jadi, kalau kita selalu memperhatikan yang berubah, And so when we constantly, if we pay attention to the things that are changing, pendapat orang, people's takes, perasaan kita sendiri, our personal feelings, pikiran kita, our thoughts, itu sesuatu yang selalu berubah. these are things that are always changing. Dan kita tidak akan menghasilkan apa-apa. And we get nothing of that. Sebab itu, kalau firman Allah mengatakan, And so for this reason, the word of God tells us firman Allah tetap selama-lamanya, Tuhan Yesus tetap sama, that the word and God endures forever. itu luar biasa. It's remarkable. Kita buka selanjutnya di Kolose 3 ayat 1-2. Colossians Karena 3, itu- verse 1 to 2. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. It says, since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Saya dahulu tidak ngerti ayat ini, You know, back then I didn't really understand this verse, or these verses rather. tapi saya tahu kenapa carilah perkara di atas sekarang. But I understand what it means to seek out for things that are above. Karena perkara di atas itu adalah sempurna. Because the things above are perfect. Sesuatu yang kita bisa pegang, Things that are tangible. sesuatu yang kita bisa andalkan, Things that we can depend on. dan sangat patut untuk kita perhatikan. And worth paying attention to. Semakin kita merasakan, semakin kita menyadari, The more we feel like, the more we come to realize kita memegang sesuatu yang tetap dan tidak berubah, that what we're holding on to is steady and unchanging. kita bisa menghadapi apapun. Then we're going to be able to face anything. Kadang kita mengalami situasi Sometimes we experience situations dan pikiran kita jalan, saudara. and we think Tetapi firman Allah mengatakan, and think, but the word of God tells us segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. that all things we can take on through Him who gives us the strength. Kekuatan kita, Our strength, usaha kita, our efforts,
pikiran kita, our minds. itu sementara. They're all temporary. Tetapi firman Allah yang tadi saya bacakan, yang saya nyatakan, But the word of God itu sesuatu yang tetap, is constant, yang sempurna, yang tinggal. perfect, that resides. Dan saudara, juga kita that percaya, lives. kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, We believe that we as believers in Jesus Christ, Roh Kudus sudah ditaruh di dalam diri kita. the Holy Spirit is already in us. Itu sesuatu yang tidak berubah, This is something that's not changing. sesuatu yang sempurna, This is something that is perfect. dan Roh Kudus itu bukan seperti manusia. And the Holy Spirit is not like people. Kalau hari ini mungkin saya seperti mengecewakan dia, In that if today we were to disappoint him, dia tidak akan seperti berkata, saya permisi dulu, saya keluar dulu. he's not gonna be like, you know what, I gotta dip. I gotta go. Dia bukan seperti itu. He's not like that. Dan firman Tuhan mengatakan juga, And the word of God also says kalau kamu tidak setia, that if you were not faithful, aku tetap setia. I will remain faithful. Itu karena Tuhan sempurna, saudara. Because God is perfect. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. And he's never left us. Dan itu satu-satunya kita bisa pegang. Dan That's the one itu, thing that we ya. can count on, and that's the truth. Dan itu benar-benar sesuatu yang bukan angin, saudara. It's very much not the wind. Jadi firman Allah mengatakan sekali lagi, So again, the word of God tells us, siapa yang selalu memperhatikan angin you know, whoever pays attention to the wind tidak akan menabur. will not plant, will not sow. Karena mereka tidak akan bisa menabur kalau mereka tidak bisa mengandalkan sesuatu yang sempurna. They're not going to be able to plant if they're not relying on what is perfect, Sesuatu yang tetap. something that is constant. Firman Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu tetap. The word of God, the Holy Spirit, Jesus Christ, our Lord, are constant things, Makanya kita bisa menabur. which is why we're able to sow. Firman Allah mengatakan, The word of God tells us tadi, siapa selalu memperhatikan angin tidak akan menabur. that whoever watches the wind will not plant. Saya bisa juga mengatakan, siapa selalu memperhatikan yang tidak berubah, yang sempurna, pasti menabur. I could also say that whoever watches or pays attention to that which is perfect will surely sow, will surely plant. Dan seperti Pastor Doni mengatakan, And as Pastor Donnie said in the past, kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. if we sow, surely we will reap. Demikian, saudara. Jadi, satu lagi kita buka di 2 Korintus 4:18. If we're to open up to 2 Corinthians 4, verse 18, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yang kita lihat sementara, yang kita lihat sekarang ini What we see today adalah sementara. is temporary. Yang kelihatan, saudara. What is visible. Jadi segala sesuatu itu hanya sementara. So Yang all kita lihat. things, as we see it, are temporary. Tapi Rasul Paulus bilang, But Paul says yang tak kelihatan itulah yang kekal. that it is the unseen that's eternal. Itulah bukan angin, saudara. That's not wind, brothers and sisters. Jadi kita mengerti sekarang So we understand mengapa firman why Allah mengatakan orang yang selalu memperhatikan angin tidak akan menabur. the word of God tells us that whoever watches the wind will not sow. Ya, karena itulah Tuhan taruh sesuatu yang sempurna, taruh sesuatu yang tetap di dalam diri kita
supaya Because kita God bisa menabur. has given us something perfect, something that's constant, so that we would be able to sow, that we'd be able to plant. Dan ketika saya mengerti firman ini, And so when I came to an understanding of this verse, saya mengucap syukur tak berhenti-berhentinya. I was ceaseless in my thanksgiving to God. Baik, saudara. Jadi itu tentang angin, saudara. All right, so that's about the wind, brothers and sisters. Sekarang kita bicara tentang awan. Now let's talk about clouds. Firman Allah tadi mengatakan, siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. The word of God says that whoever looks at the clouds will not reap. Awan itu bicara, saudara, kalau secara normalnya, Clouds, generally speaking, itu seperti kita melihat suatu keadaan. it can be compared to, a situation, maybe. Seperti mau hujan, kita For melihat example, seperti mau hujan, kita melihat awan, if it's going to rain, we see the clouds gather. ya seperti itu. Jadi kalau mau hari terang, kita melihat awannya terang. But also, when it's sunny, we see clouds on sunny days. Tetapi firman Allah mengatakan, But the word of God says siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. that whoever looks at the clouds will not reap. Itu juga sesuatu yang sepertinya aneh. That seems kind of weird at first glance. Karena kita menuai kalau hujan, Because if we were to reap while it's raining, itu bisa istilahnya bubar semua, bisa tidak jadi menuai. it could ruin it. We Yeah. might not be able to reap in that situation. Tapi saya percaya sekali lagi bahwa firman ini But again, I believe that the word of God bicara secara dalam juga tentang menuai. has deep meaning, and in this case, it's addressing reaping, right? Awan juga selain tadi situasi keadaan yang kita mau lihat, bisa juga saya mau katakan itu suatu tanda. Clouds can be a sign. Seperti kita buka di 1 Raja-Raja 18. If it open up to 1 Kings 18, Ini cerita tentang Elia this is the story of Elijah. yang sedang menunggu hujan. Saya bacakan aja ya. Waiting on rain. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. The seventh time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Jadi waktu itu Elia berdoa, So at the time Elijah prayed, dan dia menyuruh bujangnya and he told his servant sampai 7 kali 7 times, apparently, untuk melihat tanda. to look at the signs. Saudara, Brothers and sisters, ini yang saya percaya this is what I believe, bahwa sekarang ini that is today, Tuhan sudah taruh Roh Kudus di dalam diri kita. presently God has given us the Holy Spirit. Ketika ada saatnya kita mau menuai, When it's come time to reap, kita tidak perlu melihat keadaan baik atau tidak, we not look at whether or not the situation is good or bad, atau mungkin ada tandanya, or whether or not there are signs, tetapi apa yang dikatakan Roh Kudus kita or rather, lakukan, what the Holy Spirit has to say about it, that is what we should do. kita akan menuai. That is what it means to reap. Ya, saya sering bicara dengan Pastor Desi, I'll have conversations with Pastor Daisy. dengar kesaksian, I'll hear testimonies waktu melayani seseorang, when ministering to a menuai person, jiwa, harvesting souls. itu bukan melihat situasinya sedang baik atau wah menurut hari tertentu,
we're not looking at the situation when it's good or bad, or we're looking for a particular day to reach out to them. Tapi apa yang langsung dikatakan di dalam hati, diperkatakan kepada orang itu, Ultimately, whatever is in the heart is what should be conveyed to the person. orang itu akan dituai. And I believe that person will be harvested. Saya juga pernah punya pengalaman, I've had personal experiences myself. waktu itu keluarga saya butuh untuk menjual tanah. One of which was when my family needed to sell some land. 7 kali dicoba jual tidak pernah laku. Sometimes we tried to sell it, 7 times we failed. Tapi waktu saya dengar, But when I heard Roh Kudus mengatakan doa sekarang. the Holy Spirit speak to me, telling me to pray at that moment, Langsung saya ajak kakak saya untuk berdoa. immediately I asked my older sibling to pray with me. Dalam nama Yesus, tanah itu laku. We will be able to sell this land. Dan keesokan harinya, benar saja tanah itu laku. And this came to fruition. Literally the next day, we sold the land. Dan mereka sangat bersuka cita. And they rejoiced. Bahkan menjadi pembicaraan di antara keluarga kami. And it became the talk of the family. Bahwa nama Yesus itu sungguh real. The name Sungguh of Jesus is real. Tapi seringkali ketika kita ada dorongan untuk menuai, kita melihat situasi. Often when we're pushed to reap the harvest, we see the situation. Mungkin juga ada tanda-tanda seperti, wah kalau hari ini dia pakai baju hijau, mungkin saya akan ngomong dengan dia. And maybe we're superstitious, like, for example, if this person is wearing a green shirt, that's when I'm gonna go and approach them. Karena saya sering dengar dulu seperti itu, saudara. Because back then I used to hear things like that. Saya diajari untuk lebih bergantung kepada tanda-tanda atau situasi. I was taught more so to rely on signs and to rely on the situation. Tapi sekali lagi bahwa kita ada Roh Kudus. But once more, we have the Holy Spirit. Yang menjadi penolong. That is our helper. Yang berbicara lewat hati kita. That is the speaker to our hearts. Apa yang kita harus lakukan. Who tells us the things that we must do. Dan setiap Roh Kudus bicara dan menyuruh kita lakukan sesuatu. And whenever the Holy Spirit tells us to do something. Kita taat. And we are faithful to do it. Kita pasti menuai. Surely we will reap a harvest. Seperti itu. Jadi itulah gambaran dari firman yang telah saya sampaikan. And so that's the picture God is giving us here. Saya percaya ketika saya doa Tuhan kasih firman ini supaya kita for God to give us this, or to give me this rather, to preach. Supaya kita memasuki tahun 2022 ini. For us to want to enter 2022. Tidak lagi mengandalkan sesuatu yang selalu berubah. Seperti, no longer depending on things that change, like seperti mungkin kita punya pikiran, our thoughts, kekuatan kita, our strength. Tetapi kita sepenuhnya mengandalkan sesuatu yang tetap di dalam diri kita. But in full, we should be depending on the thing that is constant within our lives. Dan saya percaya 100%. And I believe 100%. Kita akan menabur. That if we do so, we will sow. Dan kita taat kepada Roh Kudus apa yang dikatakannya. And when we're faithful to do what the Holy Spirit tells us to do. 100% saya juga yakin kita akan menuai. I'm just as sure that we will reap as well. Baik, saudara. Demikian yang saya boleh sampaikan. Kalau saya juga boleh ada tambahan sebentar, saudara. For the most part, that's the extent of what I'd like to share today. But if I'd like to add one more thing. Di tengah dunia yang serba sementara ini, amidst the world that we're living in, this temporary world. Kita sebagai manusia, as people, umumnya
selalu ingin sesuatu yang tetap. Generally, we want things that are constant. Kita ingin punya pekerjaan yang tetap, We want job security. sekolah yang tetap, We want schooling that's constant. dan juga seperti dokter yang tetap juga, saudara. And doctors in our lives that can be constant. Kita nggak mau berubah-berubah seperti itu. We don't want things to change. Jadi sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa kita perlu sesuatu yang selalu tetap di dalam Which kehidupan points kita. to this need that we need something that is constant within our lives. Dan kita tidak bisa dapatkan itu di dunia. And it's unfounded in this world. Hanya satu-satunya jalan It's found only in the one way. itu adalah Tuhan yang ada di dalam diri kita. That is the Lord that is residing inside of us. Sorga yang bersama dengan kita, Heaven that is with us. itu sesuatu yang tetap dan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. These are constants that will never change. Baik, saudara, saya tidak akan panjangan firman Tuhan. I'm not going to further. Yang saya prolong boleh this sampaikan, message. kiranya menjadi berkat buat kita semua. I hope it could be a blessing to us all. Yeah.